আমরার মনের বাসনা আমরা কি মদিনায় যাব না কোন পথে হব রওয়ানা দিল মে यही तमन्ना अंता शम्सुन अंता बद्रुन अंता नूरुन अला नूर या हबीबी या रसूल तलअल बद्रु अलैना वजब الشكر علينا ما دعا لليلنا يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك سلام فتقلّى مرياني أنت شمس أنت بدر أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور يا حبيبي يا رسول طلع البدر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لي जब होगा महशर का जलसा हाले दिल अपना सुनाऊंगा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम आपका औलाद आदम मीवाए बुस्तान आज़म आपका दिले तमन्ना जब होगा महशर का जलसा हाले दिल अपना सुनाओगा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम या हबीब सलाम अलैका सलाम শান্তি নাই নবী তোমার আশিকের মনে দরজ নাই নবী তোমার পাগলের দিলে দেখা দিও নবী একবার তামরারে সফনে এই আরজ আপনার পাকি চরণে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া يا حبيب سلام عليك سلام নবী গো আমরার মনের বাসনা আমরা কি মদিনায় যাব না কোন পথে হব রওয়ানা দিল মে यही तमन्ना हो कैसे मदीना जाना आए गुले तजदार मदीना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम या हबीब सलाम अलैका सलाम या रब्बी सल्ली
حبيبي